बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 मई 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब से आला सतह का तजारती वफ्द कल पाकिस्तान पहुँचेगा। सऊदी अरब से 50 अफराद पर मुश्तमिल आला सतह का तजारती वफ्द कल इतवार को पाकिस्तान पहुँचेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक तजारती वफ्द में अहम शख्सियात शामिल हैं जो पाकिस्तान में तजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायज़ा लेंगे। दोनों मुल्कों के माबैन तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में तजारती तबादला होगा। वाज़ेह है कि सऊदी तजारती वफ्द में मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 कंपनियों के नुमाइंदगे शामिल होंगे, जिनका ताल्लुक़ टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हवाबाजी और कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज से है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि पहले सऊदी अरब के वज़रा यहाँ आए और 2 दिन तक हमारी गुफ्तगू चलती रही। उसके बाद चंद दिन बाद हमारा वफद वहाँ चला गया और तकरीबन उनकी पूरी काबीना से बात हुई। एक मरतबा नहीं, दिन में 2 मरतबा भी हुई। उन्होंने मज़ीद कहा, अभी हम आए हैं और पसीना भी नहीं पहुँचा तो उनका वफ्द कल तशरीफ़ ला रहा है। उन्होंने कहा कि हम सऊदी क़यादत की जानब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी कौम उनकी शुक्रगुज़ार है। ऐवान शाही एक जोड़े और 14 बच्चों को सऊदी नेशनलिटी देने का ऐलान। सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा के मुताबिक शाही फरमान के तहत जुमा 3 मई को एक शख्स, उनकी अहलिया और 14 बच्चों को सऊदी शहरियत देने के फैसले का ऐलान किया गया। औकात अखबार के मुताबिक महकमा अहवाल मदीना हाइल ने बताया कि मुअज्जल अल शरीफ़ी अल शिमरी और उनकी अहलिया फ़ातिमा मज़हर मजल अल शिमरी को शहरियत देने की मंजूरी दी गई और उनके बच्चों को भी जो सऊदी शहरियत है वो दी गई है। सिगरेट और निस्वार स्मगल करने वाले 15 मुसाफिर कराची में गिरफ्तार। कराची एयरपोर्ट हुकाम ने सऊदी अरब जाने वाले 15 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो मुसाफिर हैं वो सिगरेट के 40,000 डब्बे और निस्वार के 640 पैकेट स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। कराची एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने मज़कूरा मुसाफिरों के सामान से तलाशी के दौरान सिगरेट और निस्वार जब्त की हैं। गिरफ्तार शुदा मुसाफिर कराची से रियाद जा रहे थे। उनमें से हर मुसाफिर के सामान में बड़ी मिकदार में सिगरेट और निस्वार था। कराची एयरपोर्ट हुकाम ने कहा, मुसाफिरों को पेशगी खुफिया इतला की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। एक हफ्ते में 19,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 19,662 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 25 अप्रैल से 1 मई 2024 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा, कुल गिरफ्तार शुदगान में से 12,436 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,464 गिरफ्तार शुदगान जो थे वो सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,762 जो थे वो लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,233 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 96 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलतें फराहम करने पर भी 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश से आज़मीन हज का पहला काफ़िला जुमेरात को पहुँचेगा। बांग्लादेश की वज़ारत दीनी अमूर ने कहा कि आज़मीन हज का अव्वलीन काफ़िला ढाका से जुमेरात को रवाना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस साल हज की सआदत हासिल करने वाले आज़मीन की आमद रवां हफ्ते से शुरू हो जाएगी। बांग्लादेशी हुकाम ने कहा, सऊदी अरब ने बांग्लादेशी आज़मीन के लिए हज वीज़ा जमा करने की मोहलत जो 29 अप्रैल तक थी तोसी करके 7 मई कर दी है। इसके अलावा सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने इस साल हज मनसूबा तैयार कर लिया है और दुनिया भर से आज़मीन हज के काफ़िलों की आमद रवां हफ्ते से शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के मक्का मुकर्रमा दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हाइल में 5 मई और 5 अगस्त को यौम सूरज मनाया जाएगा। हाइल के गवर्नर शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन साद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हर साल 5 मई और 5 अगस्त को यौम सूरज करार दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये वो दिन है जिनमें सूरज जबल अजा में वाक़ सुराख से गुजरता हुआ नज़र आता है। वाज़ेह रहे कि हाइल में वाक़ जबल अजा कदीम ज़माने की रसदगाह है, जहाँ चोटी पर मौजूद सराज जो सराख है वहाँ से सूरज की शुआएं साल में 2 मरतबा 5 मई और 5 अगस्त को गुजरती हैं। ये जो मुज़ाहरा है मज़कूरा तारीख़ों में शाम 5 बजे होता है और उसके साथ ही
ہی 5 اگست کو قدیم بابلی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوتا تھا۔ اس طرح جو ہے کل 5 مئی کو بھی جو ہے وہ سوراخ سے سورج کا عبور ہوگا، اور قدیم زمانے میں یہ علامت اناج کے اگنے کی تھی، جس کے 3 ماہ بعد یعنی 5 اگست کو سال کے 365 دن مکمل ہوتے تھے۔ اسی دن رات کو آسمان میں شہری نامہ جو ستارہ ہے وہ چمکنے لگتا تھا۔ زہر خورانی کا شکار ہونے والوں میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ دنوں ریاض میں واقع ایک معروف برانڈ کے ریسٹورنٹ کے کھانے سے مجموعی طور پر 75 جو افراد ہیں وہ زہر خورانی جو ہے اس کا شکار ہوئے ہیں۔ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ زہر خورانی کا شکار ہونے والوں میں 69 شہری اور 6 غیر ملکی شامل ہیں۔ ان میں سے 43 جو ہیں وہ علاج معالجے کے بعد ہاسپٹل سے فارغ ہو گئے ہیں، 11 ابھی بھی زیر علاج ہیں، 20 کی حالت نازک ہے اور وہ ICU میں ہیں، جبکہ ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ وزارت نے کہا زیر علاج تمام لوگوں کے ٹیسٹ کرانے کے بعد پتہ چلا کہ سب کو ایک ہی ذریعے سے زہر خوانی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ریاض میونسپلٹی نے کہا 25 اپریل کو معروف برانڈ کے ریسٹورنٹ کے کھانے سے اجتماعی زہر خورانی کی اطلاع ملی تھی۔ فوری کارروائی کرتے ہوئے اس ریسٹورنٹ اور اس کی تمام برانچز کو سیل کر دیا گیا۔ مرکزی گودام تھے وہ بند اور تمام آن لائن آرڈر کینسل کر دیے گئے۔ میونسپلٹی نے کہا کہ ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ ریسٹورنٹ کے ریاض اور الخرج میں واقع تمام برانچز مقررہ مدت کے لیے بند کر دیے جائیں، جبکہ وہاں موجود تمام غذائی مواد تلف کیا جائے گا۔ تمام برانچز اور مرکزی گودام کی مکمل طور پر سینیٹائزنگ کی جائے گی اور یقین کیا جائے گا کہ مذکورہ مقامات پاک ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں انٹرنیٹ کا استعمال جمعے کے دن سب سے زیادہ۔ سعودی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا سعودی عرب میں انٹرنیٹ کا استعمال 99% تک پہنچ گیا۔ گزشتہ سال 2023 کے حوالے سے جاری سروے رپورٹ میں کہا گیا کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے مردوں کا تناسب 99.3%، جبکہ خواتین میں 98.5% ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ASP کے مطابق اتھارٹی کی جانب سے جاری رپورٹ انٹرنیٹ سعودی میں کہا گیا کہ 53.3% افراد یومیہ 7 گھنٹے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، 84.7% گھروں میں، جبکہ 72% چلتے پھرتے اور 43.4% کام کے دوران۔ سروے رپورٹ میں مزید کہا گیا یومیہ بنیاد پر سب سے زیادہ مصروف ترین اوقات رات 9 بجے سے 11 بجے تک ہوتے ہیں، جبکہ ہفتے میں جمعے کا دن سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ پورے سال میں دسمبر دیگر مہینوں کے اعتبار سے انٹرنیٹ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ براؤزنگ کے لیے 98.9% افراد سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، جبکہ 55% ڈیسک ٹاپ اور 39% ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں۔ اینڈرائیڈ سسٹم استعمال کرنے والوں کا تناسب 61.5% ہے، جبکہ iOS 38.1% استعمال ہوتا ہے۔ کمپیوٹر میں ونڈوز استعمال کرنے والے 91.1%، جبکہ میک سسٹم 7% استعمال ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں آن لائن مارکیٹنگ کے لیے اشیاء یا سروسز کی خریداری 63.7% ہے، جن میں سے 74.6% خواتین جبکہ 55.7% مرد ہوتے ہیں۔ فلپائن کی جڑی ہوئی بچیوں کو آپریشن کے لیے سعودی عرب لانے کی تیاری۔ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فلپائن کی 16 ماہ کی جڑی ہوئی بچیوں کو آپریشن کے ذریعے علیحدہ کرنے کے لیے سعودی عرب لایا جا رہا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق فلپائن میں سعودی سفیر نے اپنے دفتر میں جڑی ہوئی بچیوں اور ان کے والدین سے ملاقات کی اور انہیں سعودی عرب بھیجنے کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔